Hello. Yon! Let's go! Announcement lang po. Yung mandatory natin is gagawin po natin 500 each team. Dahil kasi meron na po kami kinuha pang wins at saka pang highlights nyo. Full video ng games. Yun lang po. At sana enjoy lang po natin yung game natin. First game ni Kagawa Jello at saka ni Boss PJ. Good luck, both team! Let's go! Start na tayo, guys! Pasok na ng first fight. First fight. Game. Hello. Pasok na first fight. Balansin niyo mabuti yung tao niyo, ha? Bote. Para maganda laban. Tanaw mo, tapos pag-game mo nyo. Okay, pasok na po yung first fight. Good luck sa ilan sila? Tama si Boss Nato. Ilan kayo, Seng? Seng, ilan kayo? 7. Boss Pig, 7 ang rin niya. Free throw ilan? 3. Siyam, asan? Siyam pala. Siyam sila, Boss Nato. No free throw. Nice. Siyam sila. Pagpito lang yung player. Walang siyam sila. Okay, let's go! Meron ka? Inuulit po namin. Enjoy lang po natin yung game. Huwag tayo magpadala sa inyo ng ulo natin. Yes po. Ano nila? Crocs. Crocs daw. Crocs. Ito po, boss. Dito na lang. Okay. Okay, pasok nila. At ibalas ko yung pasok ng tao nyo. At para walang maging problema. Okay. Let's go. Jump ball between Pasahol and Santos. Ano ba magpagutin ka kasi? Naganda ko lang, ipi ka pa.
Tapay pa sa ball. Goes blue. Black, green ball. Midway na po. Tapos panahawi ko. Titi. Pass to Burak. Pass to Robles. Santos. Titi manalilig. Wala. Rebound by Kamahol. Gutierrez steal. Ogaya. Robles, wala. Rebound by Cristobal. Pagawad Jelo. Dilagdag Pasahol. Wala. Pasahol pa rin. Wala pa rin. Rebound by Pasahol pa rin. Pasahol. Apostol, matamikan, Pascal. Nakuha ni Santos, Pitay kay Robles. Foul. Offensive foul by Robles. Okay, nakabay na yun. Offensive foul, Robles. Okay, first ball pa lang. Tatawa ka, oh. Offensive ba? Tatawa ka eh. Gutierrez. Beautiful by Gutierrez. Titi manalilig. Rogelio. Evangelista. 3 points. That report is brought to you by AJ Sportswear. The special sportswear para naman. Robles. Traveling violation by Robles. Point guard yard. Gutierrez. Pagawad Jelo. Tira yan. Cristobal wala. Rebound. Midway na ball. Titi manalilig. Titi uy. Grabe. Titi oh. Pero wala eh. Nakakuha niyo. Cristobal. Gutierrez. Isip nyo naman kay Gutierrez. Nakakalawa na ito. Robles. Titi. Rogelio wala. Rebound by Apostol. To Cristobal. Jelo. Nakawag nyo lang na pasa kay Boslu. Nice pass. By Kagawad Jelo. To Boslu. Ikaw lang talaga inaantay. Hindi ko lang ginagawin. Titira yan. Ang lumit ng play na yun, hindi yung kaya. May utang ng konti Five-star ka. Five-star. Ogaya. Wala. Rebound by Pasahol. Binanapan kay Goslu all the way. Wala. Rebound by Ogaya. Rogelio rebound by Cristobal ang pangalan. Cristobal ang pangalan ng Boslu. Nice pass by Cristobal to Boslu. Grabe yung connection ng freedom na. Santos. Kuwara na yan by Santos. Tatlo lang. Last possession tayo. Substitution. Take away. Grabe yung tira nito. Take away. Hurry.
Labuan, baka-bata. 20 anyos. Robles. Foul. Foul Watson. First personal foul na kaya ng panisig. Mario. Labuan. Aquino. Aquino, teardrop shot by Aquino. 10-7. Ang laki ng line pa na kami Chris. Bakit na bakit yung gets mo? Wala na nakuha niya. And nice team na ni Cruz. Cruz, Labuan. Oh, ano pass by Cruz ko Labuan. Ang ganda ng jersey yun. Ang ganda ng jersey pala. Carillo. Watson. Nakuha. Ayun na naman. Tumatapos si Labuan. Nice lang. Natapit lang Estrada. Nakuha ni. Hikaw ba Estrada? Baka makinig siya siya. Hikaw. Matanggal ang hikaw. Sayang mga matek nila. Aquino. 11-10. Ang galing nga ng mga hito para binabala. Sayang kasi mga matek nila kayo. Estrada. 12-11 in favor of Italy. Remaining time 2 minutes and 56 seconds para sa ating first quarter. Labuan, Cruz. Wala. Iba by San Pedro. Estrada, foul. Basket is good. Foul, Cruz. Number 77. Basket is good by Estrada. First personal foul, first team foul. Baron, Cruz, Labuan, ang ganda naman ng pasa. Patay na, libre, wala, nakuha na pa rin. Nakuha ni Aquino. Nice team ni Aquino, ganda lang. Robles. Boss Baron. Wala. Cruz. Foul. Basket is good. Foul number 5. Atong. First personal foul, second foul. Basket is good by Cruz. Wala ang bonus shot. Namang na ang Lithuania ng isa. Remaining time 1 minute and 53 seconds. Para sa first quarter. Roman. Watson. 10 seconds to shoot. San Pedro. Lahat by Aquino. Robles. Pinagdag kay Baron. Pinigyan. Ang ganda ng pasa. Labuan. Cruz. Turn shot by Cruz. Ang ganda ng pasa. Baron. Wala. Tapos. Italy ball. 1 minute and 17 seconds. Atong. Watson. Natakalan. Nakakuha ni Baron. Nakakuha ni Aquino. Oh. Safe ball. Italy ball. Sorry. Isang minuto. Eksakto. Tumatakbo ang oras. Tuloy na. Roman. Estrada. Watson. Tatapikan. Nakuha ni. Ang ganda ng pasa ni Cruz. Kaya si Kevin. Aquino. Aquino. 17-40. In favor of Lithuania. 41 seconds. Roman. Nice team ni Robles. Nakuha ni Watson. Estrada. Tinira. Wala. Lima kay Cruz. Pinagdag kay Aquino. Labuan.
19-14. 18 seconds. Carrillo. Wala, rebound by Cruz. 8 seconds. 5 seconds. Nice team. San Pedro. Roman wala. Aquino. Wala. Ang ganda ng laban. Score. 14-19. In favor of Medwina. O, labas muna si ano. Sisig. Grabe, bilis ng laban. Ako ng kagid ah. Takbuha kayo ng takbuhan eh. Sibaya. Balik-balik. Alamat. May ulam na yun. Cristobal. Salas. Salas. Paulo Baya. Tatgulangan na lang ha. $27 foul. 77. Second personal foul. TJ. Cruz, dalawa ka na, Cruz. Grabe sa atas ah. Coming from injury. Grabe sa alas. Sino tao? 17, si Bayan. Ikaw, bago. 19 pala, 19. Darwin Gutierrez. Grabe, iba laruan niya. 5 kilis si Bayan. Bayan. Iskal wala. Move. Boss Blue. Offensive foul by Boss Blue. Hawit na. Inbound by Iskal. Time out!
Back to the ball game. Remaining time 6 minutes and 50 seconds. Lamang ang ito nila dalawa. Pre! Baltasar! Baltasar! Nasa labas! Bosco! Gutierrez! Bosco! Grabe yung itan yun. Tapon. Foul. 17. Cristobal. Cruz. Pick foul. Foul pa sa hold. Number 28. First personal foul, second team foul. Cristobal. Salas. Iba ako sa Salas ngayon ah. Grabe. Gutierrez, Salas. Gutierrez. Substitution. Agad sa sipag. Masipag naman ayun. Kita niya. Nagawal niya pa nakakayala. Dalag, pasok ka dalag. Dalag, pasok ka dalag. Sa atin sa sali? Hindi, gusto mo pala rin. Labas ang isa. Teka. Oy! Kailangan makakulit. Ano? Okay na. Okay. Labas ka na dalag. Labas ka. Go. Hindi, kasi kulang pa kayo. Okay na. Aquino. Lazaro. 5 seconds to progress. Solo. 23-27. Ang lakas na pasa. Layo. Labuan. Progress. Ang ganda na pasa. Dalawa na lang. Ganun lang. Carino, Roman, Carino, Brumal, wala,
Labuhan kayo na naman. Patay na naman. Ganun-ganun lang. 3 minutes and 46. Tabla ang score. Second deadlock of the ball game. Watson. Watson. Nakatakan pa rin Joseph. Estrada ba na? Arriba kay Santos. Santos ng tapo ng Estrada. Estrada na layup. Wala. Marinho. Marinho. Watson. Watson. Traveling violation. Traveling talaga. Maganda. Labuan. Labuan. Aquino. Aquino. Ang ganda naman nun. Grabe. 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 Binigil na. Hindi kinakondisyon. Estrada. Solman. Third lang ang ball. All point yan. Labuan. Labuan. Aquino. Robles. Ang ganda ng pasa. Ganun lang kaya. Roman. Roman. Watson. Watson. Postol. Postol. Atot. Marinho. Lapas. Ato agad na pasangan yun. Ilipin ng pasa. Last 2 minutes. Last 2 minutes ng second quarter. Tatabi ka na naman. Watson. Watson. Tulus na na. James Baybor. James Baybor. Lewat ka dalawa. Lazaro. Santos. Santos. Ang ganda ng laglag. Paula Postol. Pusha. By Aquino. Ilan na tayo mga nila? Nagawa. Okay namin yun. Hindi na daw. Labuan, Robles, wala. Estrada dulu, Apostol, Ribambay, Lazaro to Aquino. Aquino! Labang na. Ang litway na isa. 50 seconds. Para sa second quarter. Watson. Foul. Number 1. Santos foul. Pusha. Para kay Watson. Waiting for penalty na tayo. 42 seconds na lang para sa second quarter. Walang gusto. Pasok para kay Watson. Tabla na ang score ha. Third dead lang yan. Santos tubuan. Ang ganda na naglag. Ang ganda na naglag. Nice pass. Waiting for penalty na rin ha. First personal foul. Robles. 25-30 point, favor of Lithuania. Pasok ang ikalawa. Lamang ng dalawa. 30 seconds. Estrada. Tablang score. Nice pass by Atos. Foul.
Penalty. Ha? 2 shots, labuan. Ano na? 2 shot, 2 shot. Paul Estrada, ano na? Ah, sige. First personal pa lang Estrada. Saka pa lang. Okay. Nabitin mo na yung lapat. Ang labuan. Pasok ang muna. Pasok ng pangalawa. Dalawa lamang, 17 seconds. Watson. Ang ganda ng laglag. Watson tumapon. Wala na, wala na. Nice pass by Watson tumapon. Raman. Grabe ang lalakot. Ano na naman? Picture na, picture. Lahat ng teams. Picture kayo, picture. Pumesto na. Sama ka. Sama ka dyan. Okay, lahat. Tapos lahat na. Tong lang na, tong pa. Lahat. Okay, sino na? Kabila. Sama ka, boy! Uy, sama ka! Uy, sama ka! Dali, doon ka kayo tayo. Ang ganda ng laban, tabla. First time nangyari sa Italy yan. Mata mo na. Usually, pag ganito kwarta, tama ka na. Black ball tayo, black ball. Italy ball. Pasok na, first ball. Cristobal. Cruz. Ang ganda ng pasa ng Titi. Grabe yun. Titi yun. Kasi Titi kamera talaga. Titi. Pati buhok. Titi talaga. Pasahol. Tabla naman. Ganyan na gusto namin laban. Tutulitan. Hindi nag-iiwalay. Siwang yata yan. Ay, hindi pa tumatanong yung pare ko. San Pedro. Cristobal. Gutierrez. Wala. Foul. Number 30, Salas. First personal foul, first team foul. Sibayan. Titi. Cruz. Sibayan. Cruz. 10 seconds shoot. Cruz. Ang ganda naman ang ikot na yun. Grabe yung Cruz. San Pedro. Gutierrez. Cristobal. Pinali pa wala. Rebound by Lazaro. Lazaro pinali.
Titiin. Cruz. Ang nakaikot, buta natin si Roy. Nakakuha ni San Pedro. Salas. Wala. Buta na. Dalabas ka. Nakakuha ni Cruz. Sibayan. Ang ganda ng pasa kay Lazaro. Yung mga pas kay Sibayan kay Lazaro. Gutierrez. San Pedro. To Gutierrez. Binali. Wala. Lima kay Lazaro. Sibayan. Binali kay Bosmaro. Tikina. Wala. Lima kay Salas. Sibayan. Dalawa na lang tayo ng joke, remaining time 6 minutes and 29 seconds para sa fourth quarter. Score 48-40. Basta Tom. Pre, Atom. Teka na. Dalawa. Okay, bro. Six minutes and 25 para sa ating third quarter. Wala na naman. Hindi naman, no? Wala. Cruz. Dire-diretso. Binagin ka. Ako na pasahol. Violation by San Pedro. Sibayan. Lazaro. Baron. Cruz. Ayuda. Sibayan. That team was given by AK Sportswear, the official sportswear of Pamanaba. Pasahol. That team was brought to you by RGC Advertisement. Sibayan naman. Sibayan. Wala. Limang by Gutierrez. Last possession tayo. Kagawad yellow, foul. Mandatory sa push-up. Apat lang, papalit si kagawad yellow kapag na-shoot yung pangalawa sa wala pa rin. Labuan. Ugaya ang tayo lang. Oy, sub! Dali lang, sir. Kagawan niya.
Sige, go, go, go. Sampo na, ha? Bumobo na naman. Watson. Nice shot by Watson. Rebound and shot. Labuan. Titira yan. Pistol. Rico. Bostu. Bostu so. Roman. Roman ang ganda ng pasa. Pero hindi nakuha. Sayang, ang ganda ng pasa. Labuan. Labuan. Ang ganda ng pasa. Ang ganda naman yung naglag. Punta pass first. Buaya pass first. Napakita ang cover, no? 45-58, Watson to Bostu, foul. Who's foul? Santos, number 1. Second personal foul. Second team foul. 2 shots by Bostu. Puta. Ay puta yun. Sino malakas? Sino? Sino malakas? Nasa ilalim. Sino? Nag-stretching. Magaya, naulol. Naulol si Magaya. Karibu ang Bostu. Sampo na lang ang kalaban. 2 minutes and 25. Hindi na. Wala. Estrada, pinalibag. Pero nabuha ng nabuha. Pwede may nabuha niya, bata-bata, 20 anyos. Uy, pass first. Pass first talaga. Nakuha ng Piskal. Piskal. Ogaya. Ayaw tira. Ogaya, natakilan. Black ball. Italy ball. Tumama sa paa ni Ogaya. Ayaw pasa. Estrada. Santos. Piskal. Labuan. Robles. Labuan. Robles. Still. Roman. Grabe na yung lifting violation. 10 ang kalamangan, ha? 10, ha? Ogaya. Robles. Ito ang headless na! Estrada tumating yun. Lubrado din! 59 seconds. Robles, piso. Napaka-basic naman. Pasa, tira, pasa. Estrada. Naging 3 ang laban. 13. Labuan. 30 seconds. Still na, Estrada. What a defense by Estrada. Watson.
Matigas yun. Matigas yun. Robos. Parang simento. O kaya, kaya mo na. Wala. O kaya, kaya mo na. Okay mo. Kulitira mo na yun. Gago. Hindi mo siya doon. Kulitira mo na yun. Score. 63-50. 13 ang alalaman ng Lithuanian. Okay na. Wala na tayong mandatory ha. Solid ko na. Solid ko na. Solid ko na yan. Tatakbuhan mo. Tatakbuhan. Ito tatakbuhan. Patay! Uy, grabe yun! Oh, tinamaan. Teka. Okay lang. Di sadya. Okay lang. Bak. Okay, bak. Tinamaan niya. Patlo yan. Risto. Estrada. Watson. Wala. Estrada takas. Laban na naman Estrada. Lahat ng position, ginawa na Estrada. Labuhan. Patay. Sibayan. Judging point is brought to you by NA Sportswear, the official sportswear of Pamana. Cristobal. Sabda ba? Cristobal. 5 seconds to shoot. Magkamatero. Wala. Di ba kayo pasahol? Pasahol! Grabe. Grabe, naruhan ang pasahol. Grabe. Para si Lebron. Wala. Tayo si Pare. Ato si Pare na ball ng Italy. Patay na si Estrada. Foul. Aquino. Substitution. First personal foul. First team foul. Substitution. Apostol out. San Pedro yun. Grabe yung yun. Naroon ni Pasahol. Wala. 17. Sabay sila na. Sorry. Patay na kay Sarada. 11 na lang. Lahat ng posisyon ginawa ng Estrada. Lahat na. Napapagod talaga. Gulian. Gulian. Foul. Foul. Estrada. Second personal foul. Second personal foul. First foul. Lahat ng posisyon na. Ito sa ilalim ng mga. Patay. Wala. Di ba may pasahol? May pasahol. Pag-awajero lang ang kailangan. Pag-awajero. Foul. Cruz. 77 Cruz. Tatlo ka na Cruz. Second team foul. 2 shot. May pag-awajero. Slowly but surely ang ginagawa ng Italy. Ang laban, yung isa natin laban, ikitan. Saba, pre. Pag pumasok yung pangalawa.
Pasok ako na. Abante ng 10 ang lingwing niya. Mabilis na kayo next game. Huwag na kayo magpatupitok ng pasok ng kaka. Substitution. Who's out and who's me? San Pedro out. Gutierrez in. Shot na lang yan. Si Bayan. Cristobal Pip. Cristobal shot. Ayan na. Ito na lang. Cruz. Aquino wala. Lazaro to Aquino. Aquino. Wala pa rin. Time out. Watson! Time out! That's what we want. That's what we need. Grabe yun. Grabe. Ganda naman lang, ganda naman. Narahabol. 5-point lead. Biden play niya. 6 minutes and 42 seconds para sa ating fourth quarter. Next game. Great Britain versus Serbia. Wala pang player Serbia, naoras na kayo. Five minutes na lang. Deport na kayo, deport. Pangulisisip na sa ligas ko. Lazaro. Bigyan. Gutierrez. Estrada. Atapin na sa likod. Nakuha ni Gutierrez. Ang ganda ng dati. Watson. Tinira ni Watson. Rebound tayo. Estrada. Tinira. Pasok. Takbo na lang. Labuan. Substitution. Cristobal. Tatlo na lang yan. Oh, Tablaw. Cristobal. Patay kay Pasahol. Estrada. Isa na lang. 67-68. Sumasalang ang laban. Labuan. Before shot. Wala. Lima kay Santos. Kaya pala pumasok eh. Tatlo naman. That's what we want. That's what we need. Sakto 5 minuto. Para sa fourth quarter. Gutierrez. Wala. Lima kay Santos. Grabe yung mga rito ni Santos. Puro shot. Grabe yun. Robles. Ang ganda ng pasa. Nalang tayo. Malayo. Estrada. Nagtatrabaho na si Estrada. Sumasayang na nila. Labuan. Isa na lang naman. 10 seconds to shoot. Wala. Cruz foul. Foul number 28. Second personal foul pa sa hall. Second team foul. Robles na wala wala. Ako ni Gutierrez. Lalaman ba? Wala. Rebound kay Gutierrez. Lalaman ba? Trabaho na. Labang na!
Italy. Partnership. Bebang kali 12. Pagkaraw. Foul 12 number 17. Pagkaraw na. Time out. Time out. Italy. Isa na lang ang time out niya, pre. Isa na lang time out niya para tapang. Ano? Bituin niya, dalawa pa. Tatlo pa. Dalawa na lang tayo. Hanggang last one. Kung ako dyan, mga gaya ang pasok ko dyan. Tatabla ba? Tatabla ba ang replay niya? Wala, hindi natabla. Awal dia lah. 10 seconds shoot. Patay. Pagdinaan na ba? Pagdinaan ang kalamangan. Hindi niya na binabantayan. Si Estrada. Bumanat na ng bumanat. Labuan. Haba pa niya. Labuan. Sibayan. Kemudian, pakai kita sahur. Diretso. Pakai itu. Labuan. Wala. Kita dulu. Pagkulang na lang. Coach ka ba dyan? 10 seconds shoot. Basket is good. Odos. Menang ka ba? Last 2 minutes. Last 2 minutes. Midway the ball. Last 2 minutes brought to you by AK Sportswear. The official sportswear of Manama. Hindi na shoot to. Pakalain mo hindi na shoot to. Oy, Napalo. Foul. Estrada. Pag nakapaw. Third personal foul. Backing for penalty. Nanggigil. Hindi dapat. Nakapaw, sorry. Hindi palawan. Progress. Wala. Tawag yan. Stop. 5 seconds shoot. Pasahol. Wala. Asipag doon. Si
Pangistrada. Watson. Black. 4 seconds. Stop. 59 seconds. Patay yun. Wala. Oh! Nice team! Oh! Foul! Penalty! Push it. Ano maganda yan, ha? Kabalo. Oh. 40 seconds. Pasahod! Grabe laro na yung dali. Foul. Watson. Penalty atin siya. Grabe laro na yung dali na yun. Pasok ako na tinabuhan. Grabe yung tinaro ng Estrada. Parang kabayo. Watson. Tawag yun. Gutierrez. Oh, nice na ito. Eh, pero na ano, Estrada ko lang yung nalaman. Tayo na kayo na din. Grabe. Time out, ha? Nasa group na yung bola na ako ang Estrada. Yung galing sa malayo. Parang si David Mitch. Pwede na yung ano. Penalty. Wala pa. Warning pa lang. Pada Cruz. Penalty. Cruz wajib berani. Kalau yang talo pa lang. Makaya out eh. Pero talaga basketball. Mahirap yung walang panalo, walang talo, tapos pagdating sa ano, out kayo. Nice one. Learn from your mistake. Nice. Cruz. 6 seconds, 5. Wala na. Nice play. Congratulations. Italy, our best player of the game, Estrada. Si Estrada ang ating napili. Wala na iba.